डूवर्स स्थित फालाकाटा खंड अंतर्गत दालगांव क्षेत्र में फालाकाटा ग्रामीण आईएनटीटी यूसी अध्यक्ष आनंद खड़ियाकर अगुवाई में क्षेत्र का टोटो यूनियन मनकर द्वारा टीएमसी से अलीपुरद्वार लोकसभा प्रार्थी प्रकाश सिंह बड़ाईकर समर्थन में एगो विशेष कार्यक्रम का आयोजन करल जा रहे। देखो पूरा रिपोर्ट। আজকে আমাদের দলগাঁও অঞ্চলে টোটো ইউনিয়ন যারা টোটো ভাইরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা আগামী লোকসভা নির্বাচন মমতা ব্যানার্জি স্নেহধন্য প্রার্থী শ্রী প্রকাশ সিং বড়াইক সমর্থনে আমাদের টোটোগুলা যে আছে তার পিছনে আমরা একটা ছোট ব্যানার বানিয়েছি প্রকাশদার ছবি লাগিয়ে তার আমরা আজকে এই দলগাঁও অঞ্চল থেকে আমরা আজকে শুভ উদ্বোধন করলাম ব্যানার লাগিয়ে। সাথে আমার বিভিন্ন টোটো কর্মী ভাইরা আছে উপস্থিত এবং আমার অঞ্চলের কমিটির সদস্য শরৎ সিং বড়াইক আছে। আমরা চাচ্ছি এইবার আমাদের জয় নিশ্চিত, প্রকাশদা আমরা বিপুল ভোটে জিততেছে এটা আমাদের আগের থেকেই আমরা নিশ্চিত আছি। তাও আমরা প্রচারে কোনো খামতি রাখছি না। আজ গতকাল যুব ভাইরা যেভাবে মহামিছিল ডাক দিয়েছিল জটেশ্বরে, আর আইএনটিটিসিও পিছিয়ে নাই। আমরা আইএনটিটিসির পক্ষ থেকে আমাদের ফালাকাটা গ্রামীণে যত টোটো আছে টোটোর সমস্ত টোটোগুলোর পিছনে আমরা আজকের থেকেই শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। দলগাঁও অঞ্চল থেকে প্রত্যেক টোটোতে আমরা প্রকাশদাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন এই চিহ্নে ভোট দিন একটা ব্যানার বানিয়েছি আর আজকের থেকে আমরা লাগাচ্ছি। দাদা কি নাম এবং কি পদে রয়েছে? আমার নাম আনন্দ খাড়িয়া, ফালাকাটা গ্রাमीण आईएनटीसी सभापति। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर चलाना या चाहते हैं ब्यूटिशियन कोर्सेज करके बनाना अपना करियर या फिर सिलाई का काम सीखकर चलाना चाहते हैं खुद का एक दुकान, तो फ्रीडम सेंटर आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका जिससे आपको मिलेंगे कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्पोकन इंग्लिश, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ और भी अलग अलग कोर्सेज बिल्कुल किफायती मूल्य पर एडमिशन शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6295689126। सेंटर का पता है नागरकटा सुखानी बस्ती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने।